Yan, yan. Yes. Oh. Ba. Ma. Ano na ba't? Ala, nagseryoso. Hala. Hala. Dito dyan. Ano nanda ka? Hala. Sampalin mo nga. Sampalin ko. Ano, sampalin mo nga. Anong yun? Serius ka. Serius. Oh, kahit magtagawin. Stand. Ay, ganun na dyan. Ala, mumuriyot. Wala, dyan nagihikaw na siya. Nagihikaw na. Kasta day tag muriyot. Tudulto mo siya. Ang dito, yung sakit. Isa daw, dance. Mag-sit ka, sabi mo mag-sit. Sit. Ha? Sit. Oh, sit daw, sit. Sit, pati na. Sit. Oh. Very good Up, up, up. Stand up. Oh. Class open. Class open. Close 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 open. Ala! Yay! Ang galing-galing ah! Very good. Nariyat mo na. Oh? Namin kayo. Super Gangnam Style. Dapat suklin na chay. Kastoy. Nalumit ng kastoy na. Kita mo yung brand ng mabisen. Ay, nagmumorya. Mabisen. Nagmumorya. Tapos na. Nagmumorya. Jay Udin. Ting, ting. Ting, 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 ting. Kung fu kanda. Ano, problema tabalasan. Hindi This problema. is mine. Abuyod na galit ah. Nagwala. Patudato tayo na. Punasan tayo. Ha? Yeah! Yay! Stand! Atina! Stand! Oh, stand! Oh. Stand, nag-stand, nag-strong na. Likod yung kan ni. Ayun na. Baam. Sit! Sit! Sit nga Rodan. Sit na. Sit, sit. Ang kasi magdamag ba yun? Up, up. Basta. Up, up, up. Naglaingan nilukot mo data panganan, May. Class open. Class open. Class open. Class open. Class open. Class open. Sige lang. Di-imak mo dyan. Class open. Hala, sige. Nalukot yung pangalan. Hala ka to. Agar ka. Kaya ako lang